नमस्कार। ए भिडियोटी खास करी आम ओडिशार प्रत्येक क्रिश्चियन भाई भाई मान आपण मान को रिक्वेस्ट करूची जे ए भिडियोटी देखि सारला परे आपण माने अन्यक मध्ये शेयर करंतु आउ बहुत मोर रिक्वेस्ट जे आपण माने भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु आ भूलिबेनी जे आपण माने भिडियोटी देखिला परे अन्यक मध्ये शेयर करंतु काहे कि ना ओडिशार प्रत्येक क्रिश्चियन भाई भाई माने ए भिडियो देखिबा निहाती जरूर। मु आपण मान को गोटे भिडियो देखि दउची। भिडियो देखि सारला परे मु आपण मान को सहित बहुत किछि कथा हेबे चाहूची। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय जोहार। चलतु आज आम जाना ख्रीस्टियान माने कौ भाया भाव में निजर अपप्रचार अपप्रचार अन्य दलित बा आदिवासी नाम नहीं अपप्रचार केमिति करुछंती और कौन पाई करुछंती। देखंतु से माने जो कहउछंती जे दलित आदिवासी माने हिंदू नुहंती काहीकि काहीकि ना से माने चाहुछंती एमिति किछि कहिकि सेमानंकु माने नीच देखा चेष्टा करछंती। ता सहित सेमानकु नीच देखेला परे ही सेमाने तांको धर्म को परिवर्तित करी नेबे। सेमानकु कोन पई एमिति करिबाकु चाहुछंती काहेकि ना आपण टिके भलो भाबरे देखंतु, लक्ष्य करंतु भारत रे सबुठारु अधिक को माने अछंती दलित एवं आदिवासी लोक माने सबुठारु अधिक मात्रा रे भारत रे बसवास करूछंती। आउ एठी जेहेतु वर्तमान जो सिचुएशन चली इंडिया रे ख्रीस्टियन मानक कहीं मध्य सम्मान दौना कुकुर भड़िया सहित व्यवहार करछंती। से माने गुटे माने दिमाग खटई कि चलैछंती जे ना आमे एमानंकु माने सबुठारु जो माने अधिक मात्रा रे अछंती जो दलित आदिवासी माने सेमानकु जदी आमे परिवर्तित करि दबु ताले टोटल देश को भाई ख्रीस्टियनमय कर दबु। कथा बुझुछंती त तेणु करी सेमाने सेमिति किछि उपस्थापन रखुचंती जे सेमाने कहउचंती ना आदिवासी माने वा दलित माने हिंदू नुहंती बोली कहउचंती। एटा गुटे मिछ प्रचार। वर्तमान जो भिडियोटी आपण माने देखिले ए व्यक्तिर ना होची अशोक आ तांकर प्रोफाइल आईडी रे अछि लोकक्रांति। ए छतरखिया मनीष ओडिसा रे एमिति कोन उखाडु छंती को विरुद्ध रे ए व्यक्ति जनक क्रांतिकार करूछंती मु तो बुझी पारुनी। ए व्यक्ति जनक केवल तो केवल 99% केवल खाली क्रिश्चियन मान को नीच भाव रे कथावार्ता करंती, माँ भणीर गाली गुलज करंती, बहुत किछि माने एमिति कुकुर को जेमिति हीन देखंती सेही भलिया क्रिश्चियन मान को ए भलिया कथावार्ता करंती। हे रे छतरखिया मनीष तते कोन क्रिश्चियन मान को विषय रे भिडियो न कले कोन तोर पेट मेंटेन होउनी, तते खाइबार मिलुनी, तते कोन पैसा मिलुनी ना तते काम मिलुनी, तते लाज शरम अछि कि नै? तू को माँ पेटर जन्म नहीं ते कौ माँ ये भाया संस्कार देती तो पाटी तू निजे जो तिलक लगेगी जो एते खराब भाषा तो पाटे बाहर हे रे तू को भगवान को मानुचु रे जो पाटे तू एते माने घृणा मन भाव अच्छी तोर हृदय जो एते घृणा मन भाव अच्छी तू को भाव तोरे तू को भगवान को पूजा पाठ करुचु रे हे रे छतरखिया मनीष ते लाज शरम नहीं। मु आहुरी आपण मानको गोटे वीडियो देखि देउची आपण माने देखि नियंतु। मधुआ को मधुआ बोलवाट असुविधा कौन? बाइबल तो कहूचे मधुआ माने स्वर्ग जीवे नहीं, से कोई दिले छिड़ी लाग नहीं जीवे नहीं। ताहाले जीसु तो जने मधुआ थिले, सिए केमिति स्वर्ग को गले आउ सिए जो माने को मद तयारी करी कि देइथिले आ जो माने से मद को पीथिले से माने मध्य केमिति स्वर्ग को गले? से माने भी तो मधुआ ना। आपण माने को विश्वास हो नथियो जीसु जने मधुआ बोले सेथि पई त मु आपण को कहूची आपण होली बाइबल खोलंतु न्यू टेस्टमेंट चैप्टर 2 ओके चैप्टर 2 रे वर्स नंबर 1 रु 11 मध्य रे देखिबे लेखा हिची ताहाले जीसु तांकर प्रथम अलौकिक कोन है गोटे पानी को मद करिवा माने पानी को मद करि तो सी लोक मान को मद पीवा पई देइतले ना कथा बुझुछंती तो सी पी नथिबे बोली कोन गारंटी ताले सी भी जणे मधुआ सी स्वर्ग को केमिति गले क्वेश्चन रहिली। धन्यवाद, जय जगन्नाथ। ए अलाजुगिया छतरखिया मनीष बाइबल एतके टिके पढ़ी कि हमको ज्ञान प्रवचन पेलुछि। हे रे तो जीशु को कहूछु जे जीशु जणे मदुआ थिले आ मद पिया को सिखौथिले। एरे छतरखिया मनीष तो बाइबल को कोन बोली भाबुछु सेडा होउछि पवित्र बाइबल। तो भले अपवित्र नुहे रे छतरखिया मनीष तो भले मनीष से बाइबल धरिबा को भी अयोग्य तोर तोर काबिल नुहे बुझिलु तोर हैसियत ने से बाइबल को छुईबार मध्य तू कौन भावुचु निजको
ଯେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମଦୁଆ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଯୋଉ ତୁ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ତୁ ପଢିକି କହୁଛୁ ନା, ତାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯଦି ପଢିବୁ ତ ବୁଝିପାରିବୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସତରେ କ'ଣ ବାଇବେଲରେ ସତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? ଜମା ନୁହଁ। ବାଇବେଲର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଜେନେସିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଦିନ ଏବଂ ରାତିକୁ ବନେଇଲେ, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବନେଇଲେ। ମତଲବ ଏଠି ତ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦିନ ରାତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଦିନ ରାତି ବନେଇଲେ? ହଁ, ଏମିତି କେବେ କହିବେନି ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସିଏ ୱିଦାଉଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଦିନ ରାତି କରିପାରିବେ। ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଜି ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ବି ସିଏ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ବି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ବି ଭାବିବାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ରାତି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଦିନ ରାତି ତିଆରି କରିଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏମିତି କିଛି କଥା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଇବେଲକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି ମୁଁ କୁହେ, ଖାଲିଟାରେ କୁହେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତରଖିଆ ମଣିଷ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଗଡ଼ବଡ଼, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହିଁ ପୁରା ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ହେଇରେ ବୋକା ଚୋଦା, ତୁ ବାଇବେଲ ଭଲରେ ପଢେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଧୀରେ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଯେତିକି ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଭଲରେ ପଢେ, ତାପରେ ଜାଣିବୁ, ତାପରେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପେଲିବୁ। ସେଟା ଛତରଖିଆ ମଣିଷ, ତୋର ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି, ତୋର ବହୁତ କିଛି ତମର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡାକ ଅଛି। ସେ ବିଷୟ ପଢିକି ତୁ ତମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେ। ତୁ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପଛରେ ପଢିଛୁ? ସେଟା ବୋକା ଚୋଦା, ତତେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହଗି ନ ଦେଲେ ତୁ କଣ ତୋ ପେଟ ପୁରୁନି? ସେଟା ଲାଜ ସରମ ଲାଗିବା କଥା। ତୁ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ହେଇକି ତୋର ହୃଦୟରେ ଏତେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଅଛି। ତୁ ଶଳା ଗୋଟେ ଚୁର ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛୁ। ଶଳା ବୋକା ଚୋଦା ମଣିଷରେ ତୋର, ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଞ୍ଜିଟା। କଣ ଭାବୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ? ଆଜି ତପି ମିଶ୍ର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜେଲ ଯାଇକି ଆଜି ଫେରିଛି, ସେଇ ଭଳିଆ ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବୁ। ଏତିକି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥା। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିକି ସହିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ମୁସଲମାନ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ତତେ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ତତେ ତୋର କଣ କହିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଛତରଖିଆ ମଣିଷ ମୋ ବିଷୟ ନେଇକି ଭିଡିଓ କରିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଛତରଖିଆର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଏଇଆ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ଗଧେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କଠରେ ଯଦି ରଖିବା, ସେ ଘୁଷୁରୀ କଣ ସେ କାଦ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଯିବ। ସେଇ ଭଳିଆ ମଣିଷଟା ଯେ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡିଓ କରନ୍ତି, ଏ ବୋକା ଚୋଦା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରି, ମା ଭଉଣୀର ଗାଳି ଗୁଳଜ କରି ଭିଡିଓ ବନାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ୟାର ଯେତିକି ବି 99% କେବଳ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ କହିଛି। ହେଇରେ ଛତରଖିଆ ମଣିଷ, ଆଜି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଘୃଣା କରୁଛ ନା, ତମେ ଦେଖ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପପୁଲେସନ କେମିତି ଆଗକୁ, ଧର୍ମ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ହେଇରେ ଛତରଖିଆ ମଣିଷ, ତୁ ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ମୋର 99% ମୋର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଶଳା ତୋ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦୁଶ୍ମନ ହଉଛି, ବୁଝିଲୁ? ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ କରିବାର ପଡୁଛି। ଆରେ ଛତରଖିଆ ମଣିଷ, ତୁ ସିନା ଲୋକକୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ତୋ ଭଳିଆ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୋ ଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି, ତୋ ଭଳିଆ ଘୁଷୁରୀ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ 4ଟା କାମ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ମାନେ ୟାର ଭିଡିଓ ରିପୋର୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଇଡିଟା। ଏଇ ନାଁଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ୟାର ଭିଡିଓରେ କୌଣସି କମେଣ୍ଟ କରିବେନି, ଆଉ ଖାସ କରି ଏଇ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ এই ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇ ଶଳା ଚୋର କୋଉଠିକାର ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡିଓ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଏ ଛତରଖିଆ ମଣିଷ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଆଉ
मन इच्छा गाली गुलज करुच्ची तो आपण मान आउ गोटे मोर रिक्वेस्ट जे आपण माने ए छतरखिया विरुद्ध रे कोनोसी रोस्टिंग करंतुनी जदि फास्ट वार्निंग दउची नहले तो स्त्री हमर सेपटे दारिंगबाड़ी भाई माने अछंती तांका विरुद्ध रे बहुत किछि रोस्टिंग करंती जोथि पई ए छतरखिया मनुष्य माने आहुरी उछुली उछुली हेकी वीडियो गुडा करे अशोक कुकुर सीए गली गली रे फेमस एइथि पई कि भाई सीए पिला पिला बड़ बड़ समस्त सहित पंगा नहीं कि रखी तार अभद्रामी कथा तार माने कौन कहते कि झगड़ा झाड़ी कथा धर्म विषय को नहीं जो प्रकार कांड करिछि ना भाई ताको सब पिला राग होउछंती तो छोट पिला माने मध्य राग से माँ घिया मते कौन कहिछि आगो से वीडियोटा को देखिबा तापरे ते परम माँ घिया को शिखेइबा कि आमे किए बोली तांको ना होउछि नायक रोस्टिंग भाई नमस्कार मु तुमको बहुत माने बा सम्मान भी दिए तमे मो ठार छोट होई थाई पारो या बड़ भी होई थाई पारो निहाती तमे आज नले काली मो वीडियो देखिबो आ मु तुमको भाई रिक्वेस्ट करूची जे तमे तांको विरुद्ध जो रोस्टिंग करूचो सेटा रोस्टिंग करबा छाडी दियो काहे कि ना ए जळ खळा घुसुरी मुहा ए लोकडा केबे सुधरीबनी तार बापा माँ ताको को भले संस्कार देइछंती मु तो जानिनी काहे कि ना ए भले छत रखिया मनिष काहे कि ना ता पाटर माने खाली भाषा ही भाषा बाहरुची तो सेथि पई भाई कहीं तुम बहुत भल कम करुच मत बहुत भल लगे कहीं तुम ओडिशार बहुत किसी लोक मैंने तुमको संपर्क करके आसुंट से तुम कम ठीक कर दौच मत से जिनटा देखिए मत बहुत खुशी लगे सत कथा भाई तुमको जब भी मुझे भेटी भेटापी मुझे चेष्टा करी आज ना काली तुमको भेटी जे तुम मोर बड़ भाई हो पार या सान भाई हो पार कि मोर एति तुम कथा टे रख जे से छतरखिया मनीष को तुम के रोस्टिंग करनी आ बाकी जो मैंने भी वीडियो गुड़े करुच तो प्लीज तांको विरुद्ध रे आ रोस्टिंग बिल्कुल करंतु ना कहीं छतरखिया मनीष आज ना काली जेल जीवाटा निहाती जीव कहीं तपी मिश्र जब आज जेल जाइए तो ये छतरखिया मनीष निहाती जेल जीवाटा जीव आ मु ओडिशा प्रत्येक क्रिश्चियन भाई भौणी मान को अपील करुच्ची जे ओडिशा रे जो माने अछंती ए छतरखिया को तो निहाती जेल हेबा दरकार आ जेल रे छडू मु आपण मान को रिक्वेस्ट करुच्ची आपण माने ए वीडियो देखिला परे आपण मान को मतामत रखंतु काहेकि ना मु तो चाहे जे ए मनुष्य को सजा मिलू काहेकि ना मते बहुत दुख लागिला जे क्रिश्चियन विरुद्ध रे जो भले कथाबार्ता करूछंती खाली क्रिश्चियन नुहे मुस्लिम विरुद्ध रे कहंती आ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विषय कहती संविधान विषय कहती दलित लोक मान विरोध में कहती ये जड़े ब्राह्मण भाई देखा जाऊँगी एक नंबर चूर भाई देखा जाऊँगी ये छतरखिया मनीष कौन कहवा कहीं देखो जेते माटिले माटे सेदर पोड़ा काटे अंगार को जदि आम जिते रांधिबा तो सेटा केबे कला धड़ा हेबनी से कला ही कला रहिबो या मन रे केवल खाली घृणा मनोभाव अछि तो मोर 99 हिंदू भाई माने अछंती से मान को प्रति मोर कौन से भेदभाव नाही आ मु तो एतकी अपील करूची जे ओडिशा रे जो भाईचारा अछि से सब बेले थाउ हिंदू आ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन प्रत्येक धर्मर लोक गुड़ाक अछंती हेले ए भले लोक मानकू बाकी लोक को हजम हुएनी ए छड़ा छतरखिया मनीष केबे सुधरीबनी आ मु तो एतकी भाबुची तार बापा माँ अछंती कि ना मते लागुचे ए भले मनीष अनाबादी भलिया पिलाटा काहे तार बापा माँ किसी डर भय ना कहा को खातिर ना कि भलिया मनीष रे भाई तो भले मनीष दुनिया रे प्रथम थर देखी तो भले छतरखिया मनीष तो भले अलाजगिया मनीष तू कौन पाठशाठ पढ़ीचु जनकर धर्म विषय कहूँ हे रे भाई तोते धर्म विषय कहले कौन तोते किसी मिलूनी मु जानी छतरखिया तू केवल खाली जानी जे ना मु क्रिश्चियन विरुद्ध रे वीडियो कले तू भाइराल हेबू आबे जेतकी भाइराल हेबू ना सेतकी तळ खसिबू आज जेतकी फॉलोवर्स अछंती ना से फॉलोवर्स ही तोते ना निहाती दिने ना दिने तोते जेल पहुंचे देबे भावना आज तो पाखे जेतकी फॉलोवर्स अछंती से फॉलोवर्स नहीं तू घमंड करना जो दिन तोर घमंड उतरी जीव ना से समय तो कुकुर मध्य पचारबनी एतकी मन रखी था बुझिलु आ मु तते अपील करूची भाई तू जने क्रिश्चियन माने तू जने हिंदू मते गुटे जिनिस बहुत भल लागिला तू जे बाइबल धरुचु सेटा मो पाई गोटे बहुत खुशी माने मन को खुशी लागेला जे जने ब्राह्मण जे क्रिश्चियन लोक तो एते घृणा करंती किंतु बाइबल तमे पढुछ मते सेटा भल लागला वाह वाह मते बहुत भल लागला सालूट रे भाई तू बाइबल पढुछ आ मु एतकी प्रार्थना करिबी जे तो भया जणे आ प्रेरित पाउल जणे थिले जे क्रिश्चियन मान को बहुत किछि ताड़ना देउथिले आ बहुत किछि निंदा करूथिले क्रिश्चियन मान को मारपीट करिके से मान को कारादंड निक्षेप करूथिले राजा मान को हस्ତରେ समर्पण करूथिले से लोक आज सुधरी गला आ पूरा दुनिया को हलै देला आ मु तो चाहूची तू मधे दिने ना दिने बाइबल पछरे दौड़ीबू क्रिश्चियन मान को पछरे दौड़ीबू जीसु को खोजिबू बुझिलु
ହଉ ଅଶୋକ ଭାଇ ଦେଖେ ମୁଁ ତତେ ଆପିଲ କରୁଛି ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଉଠା ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରେ। କୌଣସି ଆପିଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ତତେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଶୋଭା ଦେଉନି। ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟା ୟାର, କଣ ତୁ ବାକି ଧର୍ମରେ ପଢିଛୁ? କଣ ରେ ଭାଇ, ତତେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଛାଡ, କାହିଁକି ନା ତତେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କାହିଁକି ନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁ ସୁଧରିବୁ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଆ। ତ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।